কিছুদিন আগেই আমরা মদন মিত্রকে দেখেছি দক্ষিণেশ্বরের বাড়ির জানলা দিয়ে মা কালীকে পুজো করতে। ক্যামেরার ফ্রেমে ছিল ভক্তি, বার্তায় ছিল সনাতনী পরিচয়। কিন্তু এখন দৃশ্য একেবারেই বদলে গেছে। মদন মিত্রকে দেখা গেল কামারহাটিতে এক মসজিদের উদ্বোধনে। পরিবেশ পুরো আলাদা, বার্তাও আলাদা। খণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরং ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণ গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে ওম কুরুক্ষেত্রে গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ পুণ্য নেতানি তীর্থনারায়ণ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्ति भूते सनातनी गुणोत्सय गुणमयी नारायणी नमस्ते। सब लोग हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माते बोल करो बारी बारी पूछो। परवरदिगार आलम जो काम यहाँ के एमएलए ने किया और उनके रज़ाकार उनके लोगों ने जो काम किया, इस काम को तो कबूल फरमा और उलमाए कम्युनिटी जो कब्रों में आराम करे इनके फैज़ व बरक़ात से उनको मालूम फरमा। इलाही आलमीन जब मुस्तक़बिल में ये खड़े हो तो इनकी जीत का सारा सामान इकट्ठा फरमा और मगरबी बंगाल की सरजमीन से फिरका परस्त ताकतों का खात्मा फरमा कर एक सेकुलर गवर्नमेंट का इंतजाम 2027 के 26 के इलेक्शन में हो जाए और फिरका परस्तों का मुकाबला हो जाए। इन उलमाए किराम के सदके में ऐसी बरकतें ऐसा फैज़ान अता फरमा ले। तो मंतशा व तज़लील मंतशा बेदिक्र खैर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। প্রশ্ন উঠেছে, এই বদল কি শুধু সৌজন্য রক্ষার, নাকি এর পিছনে আছে ভোটের অঙ্ক? কারণ সামনেই নির্বাচন, আর ভোট এলেই নেতাদের পথ, পোশাক আর অবস্থান বদলাতে সময় লাগে না।